ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିହ୍ନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ ହେବ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଏହି ଧାଡ଼ିକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏହା ଏକ ନୂଆ ସମ୍ବାଦ ଥିଲା। ପଡ଼ିଆରେ ରାତ୍ରି ଜଗି ରହି ମେଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଥିବା ମେଷପାଳକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାହାର 9 ପଦରୁ ଟିକିଏ ପଢ଼ିବା, ସେଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। 8ରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା, ମେଷପାଳକ ପଦାରେ ରହି ରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କ ପଲ ଜଗୁଥିଲେ। ତାମାନେ ଏହି ମେଷପାଳକମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣା ଆପଣା ପଲର ସେମାନେ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ଜ୍ୟୋତି ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ହେଉ ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଯେ ରୂପ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲୋଜିନ୍ ଲାଇଟ୍ର ଆଲୋକ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଛୁରିତ ହୁଏ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଜଣକ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉ ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବର ଜ୍ୟୋତି ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଏଠାରେ 2 ପ୍ରକାରର ଜ୍ୟୋତିର କଥା ଆମେମାନେ ପାଇପାରିବା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଥାଏ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ଆଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ରାତ୍ରି କାଳରେ, ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆଜି ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ।
लोके तो अंधकार रे पड़िछंती आपना आपना जीवन परिवार मंडलीर संस्थार रक्षणबेक्षण करुछंती किंतु प्रभुंकर गौरवर ज्योति करिन्थियो 4:4 रे प्रभुंकर गौरवमय सुसमाचार आलोक जेपरी प्रकाशित न हुए एथिपाई शयतान अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु को अंध कर देइछि बोली 2 करिन्थियो 4:4 लिखा जाए। तामाने प्रभुंकर गौरव रे गोटे लाइट अच्छी जहाकी जीवनर अंधकार को दूर कर दिए। अंधकार कौन अटे? अंधकार क्षमता, अंधकार शक्ति 2 करिन्थियो 6:14 जदि आमे पढ़िबा अंधकार सहित आलोकर की संपर्क तामाने अंधकार शयतान को दर्शाए, अंधकार कर्म पाप को दर्शाए। जदि आम माने देखिबा रोमियो 13:12-13 रे अंधकार रो गुड़ाए तालिका लेखा अछि। पुणी आमे जदि देखिबा प्रथम जोहन 3 प्रथम जोहन 2:9 रे अंधकार घृणा अटे, अंधकार रोग अटे। जोहन 9:5-6 रे यीशु से अंध को कहिले जे पर्यंत मु जगत रे अछि मु जगतर ज्योति कही से छेप पकाई कादुओ करी अंध को सुस्थ कले। ता माने ज्योति बोली कहिले सुस्थता, ज्योति बोली कहिले मिलन, ज्योति बोली कहिले परित्राण, ज्योति बोली कहिले पवित्र आत्मा को दान। एब्री 6 अध्याय तहिर 4-5 रे जो माने थरे आलोक पाई अछंती से माने पवित्र आत्मांकर सहभागी होइछंती। प्रिय ईश्वर को लोक माने पवित्र आत्मांकर दानर सहभागी हेबा आलोक पाइबा अटे। एणु एक महा आलोक पाउलंकर चतुर्दिगरे प्रकाशित हैला। पाउल साउलरु बदली की पाउल हो गले। वी नीड द लाइट ऑफ गॉड, ग्लोरियस लाइट। क्रिसमस बोली कहिले something beyond our celebration. We celebrate our Christmas with cake, decorations, lightings, new dresses, that's all. But the true Christmas begins with the divine encounter with each and every personal life. ईश्वरंकर आलोक जदि आम चतुर्दिगरे प्रकाशित हैला तापरे आम जीवन ख्रीष्टंको निकट को पहुंचीबार रास्ता पाई जिवो। एई पदारे रही जेउ मेष पालक माने जगुथिले सेमानकर चतुर्दिगरे गोटे आलोक प्रकाशित हैला। प्रिय ईश्वरंको लोक माने आजी दुनिया को आलोक दरकार अछि। लोक माने आजी पदारे अछंती, लोक माने आजी ख्रीष्ट विहीन होइकी अछंती। सेमानकु आलोक दरकार। किए पहुंचाइबो आलोक? किए सेमानकु आलोक नहीं कि देव? जीशु कहले मु जगतर ज्योति बोली गोटे अंध को से तार अंधकार चक्षु को आलोकित करदेले। जदि जीशु कहले जे पर्यंत मु जगतरे अछि मु जगतर ज्योति बोली गोटे अंधर अंध नयन को जदि से आलोकित करदेले, से जीशु कही अछंती तुम्हे माने जगतर ज्योति। ता माने वर्तमान अंधकारमय दुनिया रे आंभ मानकु आलोक वाहिनी हेबाकु पड़िबो, आलोक प्रदानकारी गोटे गोटे ज्योति हेबाकु पड़िबो। अनेक आसी पदारे रहिला परी, पदारे रहिबा अर्थात सुरक्षा विहीन जीवन अटे। केतेबेले भी विपद माड़ी पारे, केतेबेले आक्रमण हो पारे, शत्रु मानकर आक्रमण हो पारे। जेहेतु आयबंकर पशु पल को शत्रु माने आक्रमण कर लुंठन करनेले। पदारे रहिबा सुरक्षा नहीं।
ପଦାରେ ରହିଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ ବି ବିପଦ ଆସିପାରେ, ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ଭାଗ୍ୟବାନ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ ହେଇଗଲୁ, ଆମେମାନେ ଶୟତାନର କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲୁ। କଲୋସିୟ 1:13 ଅନୁସାରେ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଆଲୋକର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଗଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଗଲୁ, ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆଜି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ପଦାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଜି ତାଙ୍କ ଖୁଆଡ଼କୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ବନାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେବକମାନଙ୍କୁ ଦୂତର ସ୍ଥାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ 1:19-20 ପଦରେ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବକ। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଦୂତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକମାନେ। ସେମାନେ କେଉଁ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରାଇବେ? ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ, ହିଲିଂ ଡେଲିଭରେନ୍ସର ଆଲୋକ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଲୋକ, ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦର ଆଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନମ୍ର ପରାମର୍ଶ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହି ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ କି ପଦାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଲୋକର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଯାଅ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ରାଣ ବିହୀନ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପାପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଅ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ କଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ। ଅନ୍ଧକାର ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସିକି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧନବାନ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଦାରେ ଥିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଯାଇକି କାହିଁକି ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇଲେ? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦଳିତ, ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ସମାଜରେ ଦରିଦ୍ର, ଗରିବ, ଦିନହୀନ, ମୂର୍ଖ, ଅଜ୍ଞାନୀ, ଅପାଠୁଆ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ, ତୁଚ୍ଛୀକୃତ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସାମାଜିକ ପଦପଦବୀରେ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ପଶୁଧନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତର ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମର ସମାଚାର ଶୁଣାଇଲେ। ଆଉ ଜନ୍ମର ସମାଚାର ଶୁଣାଇବା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ପାଳନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଲି କି ଆମେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ନିଜ ଗିର୍ଜାରେ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରୁଛେ, ଖାଉଛେ, ପିଉଛେ, ଗୀତ, କ୍ୟାରଲ, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, କୋରିଓଗ୍ରାଫି, ସ୍କିଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆଲୋକର କଥା କହିବା ନାହିଁ? ଆଜି ଅନେକ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପାପରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଗଲା ପରି ଆମେ କାହିଁକି ଯିବା ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କୁ
दूतर स्थान दौरान प्रभु तांको दूत बोली संबोधन करुछंती। जदि आपण पढ़िबे याजक मानक सदा प्रभुଙ୍କର दूत बोली कहगला। मलाखी तहिर 2:6-7 रे लेखा अछि, कारण याजकर ओष्ठाधर ज्ञान रक्षा करिवार उपयुक्त, ताहार मुखर व्यवस्था अन्वेषण करिवार लोक मानकर उपयुक्त, कारण याजक सैन्याधिपति सदा प्रभुଙ୍କର दूत। आपण भाविबे जाहु पास्टर माने होउछंती दूत, नाही आज्ञा, याजक माने होउछंती दूत। आ नूतन नियम रे आपण माने जेउ दिन परित्राण पाइले आपण माने गोटिए गोटिए याजक होइछंती। यू आर द प्रीस्ट इन द न्यू टेस्टामेंट मिनिस्ट्रीज। जदि आपण माने पढ़िबा को चाहिबे, पढ़िबा दरकार नाही, प्रथम पीतर 2:8 एवं 9 आमे माने होउछु राजकीय याजक वर्ग। केबे आमे राजकीय याजक वर्ग हेलु? याजक वर्ग प्रीस्टहुड माने आम्हे माने जेउ दिन अंधकाररु आलोक निकट को आसिलु। पढ़ंतु 2 अध्याय प्रथम पीतर तहिर 9। कुआडे गले? होई अछ आपण माने गोटे गोटे याजक अटंती। ए वाक्यानुसायी जेउ माने परित्राण पाइछंती, अंधकार त्याग करी आलोक को आसी अछंती, से माने गोटे गोटे याजक। देन हु आर यू? यू आर अ प्रीस्ट ऑफ गॉड। तेबे जदि आपण याजक, तेबे मलाखी पुस्तक अनुसार याजक मानकु दूत बोली कहगला। तेबे आपण गोटे दूत अटंती। जदि आपण गोटे दूत, तेबे ख्रीष्टଙ୍କ जन्म हेबा समय दूतंकर कर्तव्य कौन थिला? दूत गले स्वर्ग रे केवल आनंद करि नांती, दूत स्वर्ग रु ओल्हाई आसिले। जीशुंकर जन्म पूर्वरु जीशुंक जन्म परे दूत मानकर मिनिस्ट्री विशेष मिनिस्ट्री थिला। प्रिय ईश्वरंक लोक माने, जदि आपण जणे सदा प्रभुंकर दूत अटंती, गोटे गोटे विश्वासी माने गोटे गोटे दूत अटंती, गोटे गोटे सेवक माने स्पिरिचुअल स्तर रे गोटे गोटे दूत अटंती। तेबे आपणकर कर्तव्य कौन? जीशुंकर जन्म हुवंते दूत चली गले, जो माने पदारे अछंती से मानकु सुसमाचार सुनाइबा पाए। जो माने घर भितरे आमोद प्रमोद करी बेलास बसन करी सुखरे विश्राम नहीं तांको निकट को जाई नथि। अनेक असहाय लोक माने पदारे अछंती, से मानक निकट को चली गले। ता माने बीइंग एन एंजल ऑफ गॉड, व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस क्रिसमस? आपणकर कर्तव्य कौन अछि? यीशु ख्रीष्ट जन्म हेई जाइछंती। डिसेंबर 25 कथा मु कहूनी, धरा पृष्ठ रे प्रभु जीशु जन्म होइछंती, प्रभु जीशु आसीछंती। प्रभु जीशुंकर ए धरा पृष्ठ रे जन्मर कथा जाइकी आमे दूत भाव रे बाहर लोक मान को केबे कहिबा? जदि आमे गोटे ईश्वरंक दूत अटो, कथा हेउछे आमे से दूतर अनुभूति को महत्व देई नाउ, आमे केबे हेले ताहाको फील करी नाउ, ताको इंपोर्टेंस देई नाउ कि आमे गोटे गोटे दूत अटो, आमे गोटे गोटे दूत अटो। जदि आमे दूत, ताहेले दूत जहा प्रभु वार्ता देइथिबे ताहा ही कहिबे। मने रखंतु, एई क्रिसमस रे प्रभु आपणक हृदय किछि कथा देइथिबे, किछि मेसेज देइथिबे। आपण सेई वाक्य को जाइकी बांटंतु लोक मानकु।
मेसेज करंतु, व्हाट्सएप रे पठांतु, ऑडियो रेकॉर्ड करिकी पठांतु, जानतु जदि गोटे दूत आपण तेबे दूतर कर्तव्य को आपण को करबा को पड़िबो। आउ दूत काहारी को भय करंती नाही। दूत परमेश्वर द्वारा प्रेरित अटंती। दूत माने बहुत ज्ञानी अटंती। आउ दूत मानंको मध्यरे सेवक मानंको राजदूत बोली कहागला। विश्वासी माने जदि गोटे गोटे दूत, सेवक माने पुणी होउछंती राजदूत, सेवक माने राजदूत। पढ़ंतु 5 अध्याय तहिर 20 पद द्वितीय करिन्थी। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ରାଜଦୂତର କର୍ମ କରୁଅଛୁ। ତାମାନେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ରାଜଦୂତର କର୍ମ କ'ଣ? ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ? ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ। ଉଭୟଙ୍କର ଯଦି ଶତ୍ରୁତା ଥାଏ तेबे राजदूत जानती आओ मिलनर काम को आरंभ करती। तेणुकरी ईश्वरंक सेवक मानंकु राजदूत बोली की कहागला। एमाने मिलनर काम करती। मिनिस्ट्री ऑफ रिकनसाइलेशन माने यूनाइट करती। पापी मनुष्य को ईश्वरंक सहित मिलन करिबा पाई जो प्रचार करा जाए, मदुआ को मद छड़ाई मन परिवर्तन करी ख्रीष्टंक सहित संयुक्त करिबा पाई जो गॉस्पेल दिया जाए, जड़े पापी को, जड़े असुचि कर्मचारी को मन परिवर्तन कराई ख्रीष्टंक निकट को टाणी आनिबा पाई जो शिक्षा दिया जाए, जो माने बाइबल टीचिंग मिनिस्ट्री करती, जो माने गॉस्पेल प्रीचिंग मिनिस्ट्री करती, जो माने मीडिया द्वारा प्रीचिंग करुछंती, जो माने पुस्तक लेखिकी प्रचार करुछंती, जो माने पत्रिका द्वारा सुसमाचार काम करुछंती, जो माने नुआ नुआ सोशल वेबसाइट द्वारा काम करुछंती, जे कौनसी माध्यम रे हो, जदि आपणकर मिनिस्ट्री द्वारा, वर्शिप द्वारा, प्रीचिंग द्वारा, लेखनी द्वारा जदि जणे ईश्वरक निकट को आसी मिलित हो गला, तेबे आपण ख्रीष्टंकर राजदूत अटंती। आ राजदूत माने, दूत माने ज्ञानी बोली बाइबल कहे। से माने ज्ञानी अटंती। मु आपण को गोटे प्रमाण देवी, से माने ज्ञान रे पूर्ण, ज्ञानवान। द्वितीय सामुएल तहिर केते 14:20। द्वितीय सामुएल 14:20। मोहर प्रभु पृथ्वीर समस्त विषय जानिबा पाई दाऊदंक विषय कहागला। दाऊद गोटे ज्ञानी लोक थिले। आउ दाऊदंकर ज्ञान को कहा सहित तुलना करा जाउछि? एठारे कहा जाउछि कि मोहर प्रभु, मोर प्रभु पृथ्वीर समस्त विषय जानिबा पाई परमेश्वरंक दूतंक ज्ञान प्रमाणे ज्ञानवान अटंती। तामाने दूत माने ज्ञानी। आउ दूत माने ज्ञान, एते ज्ञान रखंती पृथ्वीर सबु विषय जानती। पुणी से माने पृथ्वीर सबु नॉलेज थाए दूत मानंकु। जदि प्रभु आपण को दूत करिसंती, प्रभु आपण को ज्ञान मध्य देबे। यदि दूत मानंकु ज्ञानी बोली बाइबल प्रमाण करे, बाइबल संबोधन करे। आउ किरुब समुद्र कहागला तुम्हें दानिएल अपेक्षा ज्ञानी बोली। पढ़ंतु 28 अध्याय तहिर 3 पद।
जिहिजिकल। ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ଦାନିଏଲ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀ ଠାରୁ ଗୋପନ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ଏବଂ 28:12 ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱରର ରାଜା ବିଷୟରେ ବିଳାପ କର ଓ ତାହାକୁ କହ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ଉଭୟର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କରୁଅଛ। ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂତମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, କୌଣସି କଥା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ନୁହେଁ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନୀ ବନାନ୍ତି। ସେ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ହୋଇକି ରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ। ତାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲାଇ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ତହିଁରେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖି, ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେ ଜ୍ଞାନୀ ବନାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ଦୂତ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଏହି ଯୁଗର ଜ୍ଞାନ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିବେ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। କରିନ୍ଥିୟ 3:10-11 ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ତୁଲ୍ୟ ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛି ବୋଲି ପାଉଲ କହିଲେ, ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତାମାନେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର, ୱିଜଡମ୍ ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ପଦାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ଧକାର ନିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଶୁଣାଇଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମର ସମାଚାର ଆଜି ଅନେକ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ପରି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି? ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଦରକାର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଜଣାଇବା ଦରକାର। ଏଇ ଦୂତମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ତାପରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଆଲୋକ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ, ରିଭିଲ୍ ହେବ। ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ଆଲୋକ। ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଜାତୀୟ ଲୋକକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁ କିଏ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଏଠାରେ ଦୂତ ଆସିକି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କିଏ। କ'ଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ? ଦୂତ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସେଭିୟର। ସେଭିୟର ନାଁରେ ଆଜି ବହୁତ କଲେଜ, ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲ, ବହୁତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, କିନ୍ତୁ ସେଭିୟର ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ସମାଚାର ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଦରକାର ଅଛି। ଏହି ସମାଚାର ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଦୂତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ପଠାଇବେ? ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଠାଇବେ କି?
We are the angels of God. प्रभु आम मान को रखिछन्ति। आ गोटे बहुत बड़ खुशीर खबर हूँ सारा भारत रे क्रिसमस रे डिसेम्बर 25 तारिख रे आम माने स्वतंत्र भाव रे जन को घर को डाकी पारिबा आमे जन को पाख को जाइकी विश करिकी क्रिसमस रो विश करिकी केक टीए देकी पिठा टीए देकी किछि जीसु को विषय कहि पारिबा। एटलिस्ट किछि लोक को 2-4 लोक को कहिबार गोटे डिसीजन नेबा दरकार। मु गत किसी वर्ष हैला या करी आसु अछि आखपाख गाँ को आमे चली जाऊ मंडली सहित जाऊ सेठारे गोटे गाँ को गलु आमे जमशेदपुर ठारू प्राय 70 किलोमीटर दूर पूरा मंडली फुल चर्च पूरा नूतन नियम धरिकी गलु गली गली रे पशिलु लोक मानकु देलु केई तो तुराणी मद धरी बसिथिले केई तो मद धरिकी बसिथिले किए तो बीड़ी पिउथिले किए तो पिका पिउथिले किए तो गुड़ा को घसुथिले गोटे गोटे डोर डोर गलु गाँ गहली गुड़ा करे सहर रे सब डिनोमिनेशन अछि सबु निज निज डिनोमिनेशन आख पाखरे सबु घांटी चकटी हेकी अछंती। गोटे गोटे सहर रे देखिबे जेते मिनिस्ट्री रो सबु डिनोमिनेशन सहर रे भर्ती हेकी थिबो किंतु ताडू 10 किलोमीटर दूर गाँ रे सुसमाचार पहुंचु नाही। आजिकाली रो दूत माने सबु जेरूसालेम रे जिबा को चाहुचंती किंतु जीसुंको समय रे दूत आसिले पदा को गले हाँ सुविधा पाई बोली ऑफिस गुडा को सबु करा जाए सहर रे किंतु आमे केबे जीवा पदा को असहाय लोक मान को निकट को। वी मस्ट बी ए प्रैक्टिकल क्रिश्चियन। जदि आपण गोटे ईश्वर को दूत अटंती आपण ख्रीष्टंकर जन्मर वार्ता नहीं कि बाहर जातु पदारे अछंती अनेक लोके बहुत कैरल सिंगिंग हैला बहुत गीत हैला बहुत गीत चालुथिबो गीत गाउथिबा आमाने बहुत किछि आनंद उपासना अनुभव करुथिबा किंतु क्रिसमस रो समय रे क्रिसमस रो गोटे वार्ता आमाने पदारे थिबा लोक माननकु जणैबा दरकार। ए दिन मानकरे गुडाए जगार क्रिसमस कैरल नाइट सेई ओल्ड पैटर्न सेई कथा ही किछि नुआ कथा नाही गीत चलीछि एक्शन सॉन्ग चलीछि आनंद आमोद प्रमोद चलीछि। मु आपण को कहिबा पई चाहे ठीक अछि आमने वर्शिप करू हमर रिवाइवल रे मध्य सिंगिंग कंपटीशन प्रभु को दास आरंभ कले भलो पदक्षेप आमने सर्व विश्व रे निपुण हेबा दरकार आमानकर टैलेंट को प्रभु को पई व्यवहार करिबा दरकार। गोटे कथा मु आपण मान को कहिबी जुबा पिला मान को कहिबी आपण को पाखरे किछि अछि आ प्रभु ताहा को व्यवहार करिवे समस्त को पाखरे किछि अछि किछि ना किछि अछि केहेले निज को छोट बोली केबे मने करिवे नाही समस्त को पाखरे किछि अछि कोन अछि मोसा को पाखरे किछि नथिला से जाइकी मिस्र देश रे जाइकी मिस्र देशर राजा को हराई कि सेठारु बाहर करी इस्राएलियो मानन को आनी पारिबे एमिति कोनोसी टैलेंट कोनोसी स्टेप कोनोसी गोटे अस्त्र मोसा को पाखरे नथिला एणु मोसा कहले प्रभु मु खन्ना लोक मु जाई पारिबे ने प्रभु कहले तो पाखरे कोन अछि जस्टी ता छड़ा किछि नै बस सेतिकी यथेष्ट से जस्टी को से नॉर्मली यूज करूथला चालीबा पाई ससुरंगर मेष चराइबा पाई किंतु से जानी पारि नाही कि एई जस्टी द्वारा 10 गोटी महा चमत्कार हेबो एई जस्टी द्वारा समुद्र 2 भाग हेबो ही नेवर न्यू दैट आपण को लाइफ रे हे पारि गोटी स्वर थिबो कंठ थिबो आपण भाबी पारि नथिबे कि प्रभु ताकू एते व्यवहार करिवे हे पारे आपणकर मुखर भाषा भाषा ज्ञान भी शिखंतु युवा पिला माने भिन्न भिन्न भाषा शिखंतु बहुत काम रे आसी हे पारे म्यूजिक टैलेंट हे पारे सिंगिंग टैलेंट हे पारे आउ किछि जदि अछि प्रभु व्यवहार करि नेबे किछि रहिबा दरकार आम पाखरे आ जदि किछि नाही भाबुछंती तथापि किछि प्रभु को दृष्टि रे अछि पिला माने कोन खाइबार अछि बोले जीसु पचारिले गोटे बालक पाखरे 5टी रोटी माछ 2टी थिला
थिला प्रभु ताहाकु नहीं व्यवहार कले। आपण पाखरे किछि अछि कई भावुथिबे मु बहुत असुंदर परमेश्वर जक्षर बांगरपण को नहीं व्यवहार करदेले। से बांगर हेबा सकाशु जीशु को देखिबा पई चेष्टा कला आउ देखिला आउ तार बांगरपण सकाशु ता लाइफ रे गोटे जिल आसिला गछ चढ़ीबा पई आउ से चढ़ीला जीशु को अनाइला जीशु ताको अनाइले ता घरे जीशु आसिले से बदली गला। बांगर होई न थांता ही पारे एज यूजुअली लोक मान को परि से अनै थांता चली जाई थांता। तार बांगरपण तार आशीर्वादर कारण हैला। आपण जानंती एस्टर को एस्टर सौंदर्य जिहुदी मानकर पई बहुत बड़ काम आसिला। एस्टर केबे भाबी नथिबो कि मोर एते सुंदर रूप कोन पई मु व्यवहार करिबी। प्रभु तार सौंदर्य को व्यवहार कले। से सुंदरी हेबा सकाशु अक्ष सेरसंकर महाराणी हेई पारला। आउ मर्दक्य जानिछंती ए महाराणी हेला माने प्रभुंकर किछि महान काम करिबा को थिबो। दिने जिहुदी मानकर विनाश करिया पई हामन षडयंत्र कला अदर मासर 13 तारिख रे। सेतेबेले मर्दक्य खबर पठाउछंती भौणील एई समय पई हुए तो प्रभु तते मनोनीत करिछंती। एस्टर भी भाबिथिबो काहे कि एस्टर गोटिए बहुत पवित्र झियो मर्दक्यंकर भौणी आत्मिक भाव में बहुत कड़ा नियम रे पालित होईछि। एस्टर केबे पसंद करि नथिबो गोटे असुनत विजाति राजा को विवाह हेबा पई। तार पसंद बाहरे बाध्य बाधकतारे ताकू मनोनीत करा जाइछि आउ से विवाह होईकि जाइछि। बेले बेले माने जानि पार न थाउ काहे कि मो लाइफ रे एम्ति लोक आसिले काहे कि मु एम्ति जागा रे अछि। मन रखि थांतु प्रभुंकर समय अपेक्षा करंतु। आपण जो जागा रे भी अछंती जो जॉब रे भी अछंती जो लाइफ पार्टनर सहित अछंती हुए तो वर्तमान जाय बुझी पार नथिबे किंतु प्रभु प्रतिटी विषय को तांको उद्देश्य रे महान काम पई मनोनीत करि थांती। प्रभु काहा पई कथा कहउछंती वर्तमान एस्टर सौंदर्य दिने काम आसिला। से महाराणी हेकी गला तार रूप सकाशु किंतु से अन्य माने जेतिकी अलंकृत होईकि जाइथिले सेमिति एस्टर जाई नै। ईश्वरंकर योजना थिला तार सौंदर्य को प्रभु एते अनुग्रहर विषय बनाइले। राजा अनुग्रह देले अनुग्रहर पात्री बोली ताकू गणना कले ताकू निजर राणी भाव रे ग्रहण कले। समय आसिला जिहुदी मानकर विनाशर समय। एस्टर जदि राजमहल रे न थांता किए जिहुदी मानक पई जाइकि विनती करि थांता। समग्र विश्वर जिहुदी मानकर विनाशार्थे बहुत बड़ षडयंत्र हामन करिथिला। एस्टर राजमहल रे रही 3 दिन 3 राति उपवास करी कि राजा को सम्मुख को गला। राजा माने विषण्ण बदन देखिले हत्या करि दियंती मारी दियंती। 3 दिन 3 राति उपवास करी मुख मलिन ही पारे एस्टर भय कला नहीं। एस्टर जानिछि मो सौंदर्य बड़ विषय नाही। मोर मुखर रूप देखाई मु राजा को जीति पारिबि नाही। परमेश्वर एपरी करिछंती कि दिन थिला मो सौंदर्य सकाशु राजांकर राणी मते बनैछंती किंतु वर्तमान वो प्रभुंकर एजेंट भाव रे राजांक निकट को जीवी प्रभुंक लोक मान को पक्ष रे किछि काम करी आउ से जाई कि उपवास सहित ठिया हला। लक्ष लक्ष जिहुदीर दुख को आनंद रे बदलाई देला। लक्ष लक्ष जिहुदी मानकर मृत्यु को जीवन रे आयुष रे बदलाई देला। प्रभु कहार रूप को भी व्यवहार करते। प्रभु कहार जष्टि को व्यवहार करते। प्रभु कहार मूर्खता को भी व्यवहार करते। एणु आपण स्पेशल अटंती किसी भी टैलेंट अच्छी प्रभु का व्यवहार करंतु किंतु ए क्रिसमस समय रे क्रिसमस रो गोटे ट्रेडिशनल सेलिब्रेट करिवा लोक न होई आपण पदारे थिबा लोक मान को निकट को ईश्वरंकर जन्मर मेसेज देबा पाई प्लान बनांतु। प्रेयर करंतु जदि किछि आइडिया मन को आसु नै प्रेयर करंतु प्रभु सुजोग देबे। पदारे आज बहुत लोक अछंती तांको निकट रे किछि प्रभु को विषय रे कहिबा पाई। गत किछि 7-8 वर्ष हैला आम माने मध्य चेष्टा करूछु आख पाख ग्राम रे जाई पूरा मंडली सहित प्रतिवर्ष जाऊ किछि वर्ष हेलानी मंडली सहित जाओ पूरा पत्रिका बांटू गीत गाओ कोरियोग्राफी स्किट करू विजाति मानक पाई स्किट करा जाए परित्राणकर्तांकर मेसेज बांटीबार स्किट
କରିକି ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣେ ପୁରା ଦିନଟି ସେଇଠି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଫେରି ଆସୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଖୁସିର ଖବର, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ନୂଆ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିଲା। ଲୋକେ ଆଲୋକ ପାଇଲେ, ଲୋକେ ଆଲୋକିତ ହେଲେ। ଆଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ବାଇବଲ। ଦୂତ ଆସିକି ସେଠାରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଏଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇଲି କି ଆମେ ଯାଇକି ପଦାରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମର ବାର୍ତ୍ତା କହିବା। ତ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଆମର ବ୍ରାଞ୍ଚ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିଲା, ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କଲେ। କାଲିକି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୋକ ନେଇ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଗୌରବ। ତେବେ এই ଦୂତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତଳେ କୁହାଗଲା 10 ପଦରେ, ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ନମ୍ବର 1 ମେସେଜ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦୂତ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ସମାପ୍ତ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୂତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି? ହ୍ୱାଟ ସୁଡ୍ ୟୁ ସ୍ପିକ୍? ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ? ହ୍ୱାଟ ୟୁ ସୁଡ୍ ଡୁ? ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ନମ୍ବର 1, ଦୂତ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେସେଜର ଗାଇଡେନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାକ୍ୟରୁ କହିବି। ଲୋକମାନେ ଆଜି ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି ରୋଗର ଭୟରେ, କେହି ଋଣର ଭୟରେ, କେହି ଶୟତାନର ଭୟରେ, କେହି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ, କେହି ମହାମାରୀର ଭୟରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି, ବଦନାମ ହେବାର ଭୟ, ସମସ୍ୟା, ବିପଦ, କ୍ରାଇସିସ୍, ଋଣ, ପାପ, ଶ୍ରାପ, ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ମହାମାରୀ ଫେରି ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଭୟଙ୍କର କରୋନାର ଉଗ୍ର ରୂପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭୟ, ସରକାର ବି ଭୟରେ ଅଛି। କେବଳ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆଶ୍ରିତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସିଂହ ପରି ସାହସିକ। ଆଜି ଭୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏଡୁକେସନ ପଢିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ରିଜଲ୍ଟର ଭୟ, ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବାର ଭୟ, ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଭୟ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବନ୍ଦ ହେବାର ଭୟ, ଇନକମ୍ ନ ହେବାର ଭୟ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଭୟଭୀତ କେବେ ହେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେହି ଯଦି ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମମାନେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭୟ ଜୀବନ ବିତାଇବାର ପନ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଏହା ଜଣାଇବା ଦରକାର। ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେଶ ଯାହା ଦୂତ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଯେ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଅଛି। ଦୁଃଖରେ ଥିବା ହାନ୍ନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦିତ କଲେ। ଜିଖରୀ ଓ ଏଲିସାବେତର ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରର କ୍ରନ୍ଦନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ଦେଶକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଶୋକ ବିଳାପ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ତୈଳରେ ସିକ୍ତ କରନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଗସ୍ପେଲ। ଯେଉଁମାନେ ପାପରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସକାଶେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖର ଅଶ୍ରୁକୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ସୁସମାଚାର ଆମେ ଯାଇକି ଜଣେଇବାର ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଆନନ୍ଦର କଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଅଭାବ ସବୁ ଜାଗାରେ,
सबु जगार व्यक्तिगत जीवन में किसी ना किसी दुख भितर थाए, सेवा कार्य दुख। जोएल 1:12 कहगला परी आनंद शुष्क हो जाए, आनंद सुखी जाए, आउ गजा हेउ नहीं, नुआ पत्र बाहरु नहीं। एमिति दुखर कथा जे कम से कम चर्च रे आनंद मिलवा कथा, चर्च रे भी आनंद नहीं। जोएल 1 अध्याय जदि आपण पढ़िबे सदा प्रभु को गृह आनंद अंतर हो जाए। मंडली अंतर करती ना कि कहा प्रभु मंडली आनंद अंतर कर देइछन्ते, जाओ गिरजारे बस, तुमर जहा जहा करबा कथा कर, किंतु आनंद तुमको मिलिबो नै। जोएल 1:16 काईकि मिलिबो नै? पाप। काईकि लोके आनंद पाउनांती? सिन। जोएल 1:12 जोएल 1:16 रे प्रभु आनंद को शुष्क करिदेले पाप सकाशु। जोएल 1 अध्याय भयंकर भयंकर दंड आसिला। लोक मानकर गछ सुखी गला, द्राक्षालता शुष्क हो गला, तैल सुखी गला, आनंद शुष्क हो गला, आनंद चली गला। कहीं सब शुष्क हो गला? कहीं शुष्क? शुष्क बोली कहले कौन भाबुचंती? गोटे गछ जदि सुखी गला ता माने तार ग्रोथ बंद, आपणकर उन्नति जदि बंद हो जाइछि ता माने आपण सुखी जाइछंती। आपणकर फाइनेंस रे, स्पिरिचुअल लाइफ रे नुआ काम जदि हेउ नै, नुआ अनुभूति जदि आसु नै, ता माने शुष्क। नुआ पत्र नहीं, नुआ फूल नहीं, नुआ अनुभूति नहीं, नुआ इम्प्रूवमेंट नहीं, नुआ फल नहीं। दिने थिला बोली साक्ष्य खाली आमे देउ। नुआ नुआ पत्र बाहरिला परी, नुआ नुआ फूल फुटिला परी, नुआ फल फलिला परी अनुभव आसुथिबार अछि। शुष्क गछरे आसे नहीं, तार उन्नति बंद हो जाए, नुआ नुआ काम देखि पारे नहीं से गछ। कहीं परमेश्वर जोएल पुस्तक रे इस्राएलियो मानकर सब शुष्क करदेले? कारण होची पाप। जोएल 1:18 रे हिंदी बाइबल रे पढ़िबे, मनुष्य पशु पाप का फल भोग रे पाप सकाशु आनंद दूर हो जाए। आपण को जीवन रे दुख अछि, मु आपण को सीधा सड़क कहबी, दुखर दुईटी उद्देश्य। साधु मान को प्रभु दुख दियंती परिवर्तन करबा पाए, सिद्ध करबा पाए। जेरेमिया 30 अध्याय 10, 11, 12, 13 रे तुमर पाप सकाशु आमी तुमको आघात करियोछु, तुम दुख रो कौनसी औषध नहीं। हिंदी रे लिखा जाए, तेरे दुख की कोई औषधि नहीं है। दुख मनुष्य कहीं की पाए? पाप सकाशु पाए, ईश्वर विहीनता सकाशु। हान्ना स्वामी रो 2 गुण दान रे एते आसक्त थिला, प्रभु को छाड़ी देइथिला। प्रभु ताहार गर्भरुद्ध करी ताकू ए प्रकार दुखर अग्नि रे पकाइले, परिष्कृत हो गला, प्रार्थना करबा आरंभ गला, सिलो को जीवाकू लागिला, खाइबा बंद कला, अश्रु झराइला। दुख जदि पड़ी न थांता, हान्ना कांदी न थांता, सामुएल जन्म होई न थांता। आपणक लाइफ रे बेले बेले दुख मन परिवर्तन रो कारण हुए। दुख मनुष्यर अवहेला सकाशु आसे। अब्राहम अवहेलित हेले, 400 वर्ष तांको संतान माने दुख भोग कले, किंतु दुख को आनंद रे बदलाइबा पाई जेतेबेले से माने अनुताप कले, क्रंदन कले, फेरिले, परमेश्वर से मान को दुख दूर करी से मान को आनंद रे परिणत कले। पाप सकाशु दुख आसे, आनंद चली जाए। आज जगतर लोक जदि नष्ट होउछंती, दुख रे पड़िछंती, समस्या रे पड़िछंती, ताहा जे से मानकर अधर्म सकाशु होई अछि, आउ से अधर्म रो मुक्त करिबा पाई यीशु ख्रीष्ट जन्म हेले। एहा होछि आनंद रो वार्ता, द सीक्रेट ऑफ जॉय। पापी को पापरु मुक्त करिबा पाई, पापरु मन फेरिबा द्वार फेराइबा द्वारा यीशु जे सेमान को पाप क्षमा करिबा निमंते जन्म होइछंती त्राणकर्ता। त्राण काहाकू करा जाए? जे विपद रे अछि, जे पाप रे पड़िछि, त्राण पाइले आनंद आसीबो। ता माने आम माने दूतों परी अणख्रिस्टियान विजातीय मान को निकट को जाई भयशून्य हेबार कथा कहबा। कौन कले निर्भयर जीवन आसीबो, कौन कले आनंद आसीबो,
जड़े पापरू फेरिले ही प्रभु आउ थरे आनंद दियंती। ता माने जोएल 1 अध्याय रे पाप सकाशु आनंद शुष्क हैला, किंतु 2 अध्याय रे उपवास करी फेरिबा द्वारा आउ थरे आनंद आसिला लेखा अछि। तार 21, 22, 23, 24 पढ़िबे। एक्जाक्ट शब्द तो सेपरी नाही, किंतु जहाँ शुष्क होइथिला द्राक्षालता शक्ति प्रकाश करुछि, कुंडरे द्राक्षारस उछुली उठुछि। जहाँ जहाँ शुष्क होइथिला सतेज हेबाकु लागिला। ता माने मनुष्य को पापरु रक्षा करिवार कथा आमे विजाति मान को कहिबा दरकार, जहा द्वारा परमेश्वरंकर आनंद सेमान को जीवन रे आसीबो। ता माने परित्राणर वार्ता दुखरु रक्षा पाइबार पाई किए से त्राणकर्ता आमको मिलिबे, जहा द्वारा आमे दुखरु रक्षा पाई परिबा। आज गोटे भौणीकर साक्ष्य आमे शुणुथिलु, जीशु तांकु रक्षा कले। आज अनेक सेमिति अछंती। मु आउ थरे कहूछि, आमे तेलिया मुंडरे तेल लगैला परी आम भितरे आमे खाली मजा करूछु। आज अनेक नष्ट होउछंती, सेमाने दुखरे अछंती। किए सेमान को निकट को जीवो? जीशु जन्म हेबार वार्ता परा दूत कहिबाकू गले आमे केबे जीवा? आमे दूतर कर्तव्य केबे करिबा? प्रिय ईश्वर लोक माने दूत जाइकी कहले भय करने, आमे जाई कहबा लोक मान को भय करने, कहबा लोक मान को तुमरो दुख दूर हेबो। दिस इज गॉस्पेल। केमती दूर हेबो? जीशु को विश्वास कर, जीशु को निकट को आस। एहाई दूत करिसंती, आउ किछि बड़ कथा करि नांती। आउ जहां आमे सुनी सुनी जानी जानी डायरी रे लेखी लेखी केतरा डायरी भर्ती हेई गलानी, किंतु प्रैक्टिकल परीक्षा मार्क रे 0। थियोरी रे खूब नॉलेज आसी गलानी। हमर दूत माने जेति ज्ञानी, हम रिवाइवल टीम भी सेमती ही ज्ञानी। माने 6 मास रे जेति की स्टडी मिलला, भलो भलो बाइबल कॉलेज लोक मान को भी आपण पानी पियाई देबे, एते ज्ञान पाई गले। विभिन्न प्रकार एंगल रु विभिन्न प्रकार नुआ नुआ रेवलेशंस, नुआ नुआ डीपर ट्रुथ, जहां हमें एते वर्ष रु काहा को सिखाई न। प्रभु को दास माने दिन राति श्रम करी, हिस्ट्री अनुसंधान करी, रिसर्च करी, बहुत तथ्य सत्य संग्रह करी एते कथा हमको सिखाइले। आमे तो ज्ञानी हे गलुण, किंतु डायरी रे दूत माने भी ज्ञानी, किंतु प्रैक्टिकल भी करते। ज्ञानर कथा जाइके शुणांती, आमे केबे शुणाइबा? आमे निजको संतुष्ट करी आत्मसंतुष्ट ही रही था। प्रभु को समय आसले हेबो। आ समय केबे आसीबो? महामारी आसी तो अधा लोक को माइनस कर देला दुनिया रो। काली कौन हेबा आमे जानु ना। तेणु करी वर्तमान समय अछि, आमे जिबा। गो एंड सेंड, जानतु आउ काहा को पठांतु। जिबार समय वर्तमान। अनेक अंधकार रे अछंती, भय मुक्त हेबार वार्ता सुनाइबा, आनंदर पथ सेमान को देखाइबा। पुणी कौन करुछंती दूत? तृतीय कथा 11 पदरे, आजी दाऊदंक नगर रे तुम्भ मानक निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिसंती। तृतीय कथा, जीशु किए एहा आपण कहिबे। विजाति लोक पाखक जाई कि प्रभु पाखु आसिली, आज्ञा मोर कार नथिला, कार हेई गला, ए कथा कहिबे नै। हमर घर नथिला, घर हेई गला, चाकरी नथिला, चाकरी हेई गला, ए कथा कहिबे नै। काहे कि आमे कोनटा चाकरी पाइछु? देखु नंती हिंदू मान को, मुसलमान मान को तांकर कोन छोट चाकरी की? ए भौतिक जागतिक विषय आमे कोन पाइछु न पाइछु? प्रभु को दया रे पाइछु। अब्राहम तो घरटी बनै नांती। अब्राहम कौन बोली कहबे? मु अभिशप्त। यीशु को शिष्य माने सर्वस्व त्याग कले, घर द्वार नौका जाल सब छाड़िले। ए भौतिक आशीर्वाद को बड़ कथा बोली गण्य करंतु नाही। संसार समस्त ऐश्वर्य देखाए शैतान कहला, यीशु को मते प्रणाम कर, मु देई देबी। संसार सबु धन संपत्ति शैतान भी देई पारे। अब आम भारत रे तो कहनी सबु सबु ब्लेसिंग पाई स्पेशल गॉड अछंती। जेमती आई स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट,
मेडिसिन स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, सेमती आम भारत में देवता गुड़ाक भी स्पेशलिस्ट अच्छा। धन देवता, ज्ञान देवता, बुद्धि देवता, बल देवता, तेणु तांकर से सब अच्छी से करुवे। किंतु मु आपन को कहवाई चाहे परित्राण समस्ते दे पारिबे ना, स्वर्ग समस्ते दे पारिबे ना, पापरु रक्षा नरकरु रक्षा कई करि पारिबे ना, केवल जीसु। So what is the extraordinary character of Jesus? कहंतु आपण भाबे आज्ञा कहले कोनटा हेबो? ईश्वर को वाक्य अक्षय अटे, क्षय पाइब ना। आपण पकई दी थांतु कहार हृदय रूप भूमि रे, गजा हेबो, गजा हेबो, समय आसीबो गजा हेबो। बेले बेले विलंब हुए, वाक्य केबे सड़िबो नाही, वाक्य केबे नष्ट हेबो नाही। अक्षय परीक्षित बीज, परीक्षा करा जाइथिबा बिहन ता नष्ट हेबो नाही, सड़िबो नाही। जीसु किए एहा ही दूत कहिले थर्ड वर्क। जीसु किए से परित्राण करता, ही इज रिडीमर, ही इज सेवियर, ही इज कमिंग किंग, इटर्नल फादर, वंडरफुल काउंसलर। से किए, जीसु किए, जीसु पथ, जीसु सत्य, जीसु ही सत्य। कई कहती सबु तो गोटे आ कौन, सबु गोटे ना, सबु गोटे ना, सबु गोटे ना। आपणकर सहर रेल स्टेशन रु सबु ट्रेन कौन गोटे जगह को जाए कि? दुकान रो सबु फल कौन एका प्रकार टेस्ट कि? होटेल रो सबु तरकारी कौन एका स्वाद कि? लुगा दुकान रो सबु लुगा कौन एका क्वालिटी कि? एका नहीं, एका नहीं, अलगा अच्छे। चक कर देखो, परीक्षा करी देखो, आस्वादन करी देखो, चाखिले जानिबो। कथारे अच्छे ना, गीतरे अच्छी, जे चाखे ता गुण से जानिछि, जीसु नामे जे भाव अच्छी, अच्छी भावटी अच्छी, चाखिले जानिबो। आपण जाय कि चैलेंज करंतु, आज्ञा चाखंतु, खट्टा लागिला छाड़ी दियंतु। मु सेतिकी कहि दिया, बेसी तो आसेनी। चाखंतु, बिलीव, थोड़े टेस्ट करंतु, जीसु को थोड़े डाकंतु। आपण सबु डॉक्टर को देखैछंती, जीसु डॉक्टर को देखांतु। आपण सबु स्कूल रे पढिछंती, जीसु को पाखरे टिके जॉइन करंतु। जीसु किए एहा ही दूत माने कहिले, आमे ताहा ही कहिबा दरकार। हु इज जीसस? जीसु त्राण करता, एहा कहले। जीसु किए एतिकी खाली कहो। चतुर्थ काम कौन कले दूत माने? एड्रेस देले, एड्रेस ठिकाना देले। कौन कहले? आज दाऊदंक नगर रे कौ सिटी? सिटी ऑफ डेविड, सिटी ऑफ भुवनेश्वर, सिटी ऑफ संबलपुर, सिटी ऑफ राउरकेला, सिटी ऑफ कोरापुट, सिटी ऑफ जयपुर। जमती आम कहूना कि सिटी टाटानगर, जमशेदपुर, कटक, भुवनेश्वर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई सिटी। सेमती बाइबल रे गोटे सिटी थिला डेविड, सिटी ऑफ डेविड। तामाने कौन एड्रेस दौरान? ओके, तापर कौन कहते? दाऊदंक नगर रे एमती एड्रेस जदि मिली था पंडित मानू केते खुशी रे पहुंची जाई थांते। तो एड्रेस कौन पंडित मान को मिलिबो कि? नहीं, दूत मान को पाखरे एड्रेस अच्छी। सिटी दाऊदंक नगर, तापर कौन पोस्टल कोड, पिन कोड कौन देखंतु 12 पद। तुम मान को निमंते एहा चिन्ह, ता माने लैंडमार्क। कौन लैंडमार्क थाउ नहीं कि एड्रेस रे? लैंडमार्क कौन चिन्ह? जड़े शिशु लुगारे गुड़ा होई गुहाल कुंड रे शोइथिबार देखिबो, एडा होची चिन्ह, लैंडमार्क। वाह। तापरे कौन? एमान को कहागला दाऊदंक नगर रे त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करियछंती, से ख्रीष्ट प्रभु तुमान को निमंते या चिन्ह स्वरूप हेबो। आउ से माने कौन कले? 15 पदरे जदि पढ़िबा, से माने परस्पर कहवा को लगिले, आस आमे माने बेथलीहिम जाई
ବେଥଲିହିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଜଣାଇଲେ ତାହା ଦେଖିବା। ତାମାନେ ଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ବେଥଲିହିମ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶିଶୁ, ସିଟି ଡେଭିଡ୍, ସିଟି ଅଫ୍ ଡେଭିଡ୍। ଆଉ କ'ଣ ଭୁଲ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ଆଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା କି ଏମାନେ 13 ପଦରେ ପୁଣି ଅକସ୍ମାତ୍ ସେହି ଦୂତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀର ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଦଳ, ଛୋଟ ଦଳ ନାହିଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୃହତ୍ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଗୋଟେ 150, 200, 300, 500, 1000 ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଲେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 1000ଟା ଦୂତ। ନା, ଲେଖା ଅଛି ବୃହତ୍ ଦଳ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦଳ। ସ୍ୱର୍ଗର ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏତେ ଦୂତ ଆସିଗଲେ ପୃଥିବୀକୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୃହତ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା ମାନେ ଆମେ ସେଟାକୁ 1000, ଲକ୍ଷେ, କୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ବହୁତ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦୂତ ମାନେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ସିପ୍ ଟିମ୍ ଆସିଗଲେ। ୱାଓ, ବୃହତ୍ ଦଳ। ସେ ଦୂତ ଏପଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଦୂତ ଏମାନଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦଉଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳକୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଦଳ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ୱାର୍ସିପ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋସାନା ଇନ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ। ସେମାନେ ଗୀତ କ'ଣ ଗାଉଛନ୍ତି? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା, ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଗୀତରେ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଅଛି। କ'ଣ? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଗୌରବ। ତାମାନେ ଆମକୁ ଶେଷ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା, somehow through singing, through testimony, through gospel, through preaching। ଶାନ୍ତି କେ ଦେବ? ଶାନ୍ତି କେମିତି ପାଇବେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏଣୁ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଶାନ୍ତି ରାଜା, ଇଂଲିଶରେ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। କଲୋସିଓ 1:19-20-21 ସେ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତରେ ଶାନ୍ତିକୁ ତିଆରି କଲେ। He made peace through the blood of his cross। ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ପରିତ୍ରାଣର କାମ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଅ, ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାରର ପାଦୁକା ପିନ୍ଧି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର। ତାମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି। ତାମାନେ ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଆମମାନେ ଯଦି ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବା, ପଦାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବା, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ପାଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିକି ଶେଷ କରିଦେଉଛି। ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କର 4-5ଟି କାମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବହୁତ କିଛି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆମମାନେ ଯିବା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ପ୍ରଥମରେ ସେ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2 ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା କହିଲେ। ନମ୍ବର 3 ପରିତ୍ରାଣର କଥା କହିଲେ। ନମ୍ବର 4 ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଠିକଣା ଜଣାଇଲେ। ଆପଣ ଠିକଣା ଜଣାଇବେ। ଠିକଣା ମାନେ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଠିକଣା ମାନେ କ'ଣ? କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଶି ପାରିବ। ଆଜି ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖିବି।
ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକଣା ଦେବା, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟର ଠିକ ରାସ୍ତା ବତାଇବା। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଜଣା ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଆଡ୍ରେସ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଠିକଣା କ'ଣ ଅଟେ? କେଉଁଠାରୁ ଲୋକେ ପାଇବେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଠିକଣା କେଉଁଠି ଅଛି? ବାଇବଲରେ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଠିକଣା ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ କାମ, ଦୂତମାନେ ଠିକଣା ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ଠିକଣା ଜଣାଇଲେ। ଏଣୁ ରିଭାଇଭାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାରିଦାସ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ଠିକଣା ହିଁ ଜଣାଉଅଛୁ। ଆଡ୍ରେସ, ରୋଡ ମ୍ୟାପ ଟୁ ହେଭେନ। ଯଦି କୌଣସି ବି ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଠିକଣା ଯଦି ଜଣାଇ ପାରୁନାହିଁ, ତାମାନେ ତାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବୃଥା ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଠିକଣାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଥମ ଟୁବନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ପାପରୁ ପୃଥକ, ପବିତ୍ରତା, ସିଦ୍ଧତା, ବିଶ୍ୱାସ, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଜୟ, ପରୀକ୍ଷାକୁ ଜୟ, ଶୈତାନକୁ ଜୟ, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଠିକଣା। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ଠିକଣା କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଡିପର ଟ୍ରୁଥ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ଗତ ଆରମ୍ଭ ସମୟମାନଙ୍କରେ କହିଥିଲୁ, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ଠିକଣା। ଆଉ ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ସେସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଡ୍ରେସରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଗ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରେ, ପବିତ୍ର କରେ। ଆପଣ ସବୁଦିନ ଦୈନିକ ଭାବରେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲୋକେସନ, ସ୍ୱର୍ଗ ପହଞ୍ଚିବାର ଲୋକେସନ, ରୋଡ ମ୍ୟାପ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେଇ ମ୍ୟାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାଲୁଥିବେ, ଆପଣ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଶେଷ କଥାଟିଏ କହିବି। ପ୍ରଥମ ନିର୍ଭୟର କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନନ୍ଦର କଥା, ତୃତୀୟ ପରିତ୍ରାଣର କଥା, ଚତୁର୍ଥ ଠିକଣା, ପଞ୍ଚମ ଶାନ୍ତିର କଥା। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତିର କଥା କେହି କହିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଅଶାନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ, ବାହାରେ, ସମାଜରେ, ଦେଶରେ, ପଲିଟିକ୍ସରେ, ଦୁନିଆରେ ଅଶାନ୍ତି। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଯଦି ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇ 5 କଥା ଦୂତମାନେ କହିଲେ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ କାମ ଯାହା କଲେ, ଦେ ଗ୍ଲୋରିଫାଇଡ୍ ଗଡ୍। ଆମେ ତ ତାହା କରୁଅଛୁ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଏତେ ଠିକଣା ଜଣେଇଲା ପରେ, ଠିକଣାରେ ଡେଭିଡ, ସିଟି ଅଫ ଡେଭିଡ, ବେଥଲେହେମ ଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ, ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶିଶୁ ଗୁଡା ହେଇଥିବା। ଆଉ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିବା, ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡ ମାନେ ପଶୁ ଥିବ, ପିନକୋଡ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ୱର୍ସିପ ଦେଖିଲେ। ଅମେଜିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତ, ବୃହତ ଦଳ। ଆଉ ଦୂତମାନଙ୍କର ଡେଣାରେ ମ୍ୟୁଜିକ ଥାଏ। ଦାନିଏଲ 28 ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ, ଜିସାୟା 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ, ନେବୋଲ ବୀଣାରେ ଖଚିତ ଲୁସିଫର ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ତବଲା, ବଂଶୀର ସ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଦେହରେ ଥିଲା, କିରୁବଙ୍କ ଦେହରେ। ଆଉ ଦୂତମାନେ, ସିଙ୍ଗର, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ସ ଏମିତି ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇ ଗୀତ ଗାଇଲେ। କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେ ଗୀତ? ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତାର ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ। ଡିଭାଇନ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସର ଟିମ୍ ଆସିକି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଆମେ ସିନା ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଅଗମୂଳ ନଥାଉଛି, ସ୍ୱର ନଥାଉଛି, ତଥାପି ଆମେ ଗାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତ ସ୍ୱର ତାଳ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ତର ଦେଖନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉছি ନା। ଦୂତମାନେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ମାନେ କ'ଣ ଗାଇଥିବେ? କ'ଣ ସେ ରିଦମ ହେଇଥିବ? କ'ଣ ସେ ସ୍ୱର ହେଇଥିବ? ଆଉ ମେଷପାଳକ ମାନେ ତାହା
देखिले। प्रेज द लॉर्ड। आ सेमान को एड्रेस मिल गला, सेमान को सबू खबर मिल गला, से माने लैंडमार्क चिन्ह पाई गले। आओ सांगे सांगे 15 पदरे दूत माने से ठारू स्वर्ग को प्रस्थान कला उतारे। ता माने दूत माने सीधा ऊपर को चली गले। मेषपालक माने परस्पर कहिले, आसंतु आज आम माने परस्पर कुहा कोई हेबा, परस्पर को टिके कहबा कौन बोली, आस आम माने बेथलीहिम पर्यंत जीवा। प्रभु आम मान को ये जो घटना जणाइले देखिबा। एतिरे से माने शीघ्र जाई अन्वेषण करी मरियम हो जोसेफ को पुणी गुहाल कुंडरे शिशु को सोई थिबार देखिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाओ। जदि आपण दूत मानकर एई 5 गोटी काम करिवे, आपणकर एई 5टी मेसेज द्वारा, आउ थरे मु कहूची, भयशून्य जीवन बिताइबार कथा भी जाति मान को कहंतु, परित्राण विहीन ख्रिस्टियान मान को कहंतु, आनंद किपरि पाइबे सेई समाचार शुणांतु। नंबर 3 जिसु किए ताहा जणांतु। नंबर 4 एड्रेस, स्वर्ग जीवार एड्रेस दियंतु, वाक्य अर्थात वाक्य। नंबर 5 शांतिर वार्ता कहंतु। आ लोके एई 5 गोटी विषय पाइबा द्वारा लोके जीवे जिसु को साक्षात करिवे, जिसु को व्यक्तिगत जीवन रे भी साक्षात करिवे जो माने साक्षात करि नांती। आ जो माने एई ठिकणा पाई कि आगु को बढ़िबे, गोटे शेष कथाटी कहि के समाप्त करिवे। आ माने बड़ दिन रो पाळिबा लोक नाही, बड़ दिन शब्द बाइबल रो नाही। आ माने महादिन रो अपेक्षा रे रहिबा लोक। आउ बड़ दिन पाई नाही, बड़ दिन रो शब्दटी ही भूल शब्दटी ता बाइबल रो नाही। एक्समास बाइबल भित्तिक शब्द नाही। से सब कथा आमर एबे आवश्यक भी नहीं चिंता करिबार, किंतु महादिन रे यीशु को साक्षात करिबा पई आमे छिबा। गुहाल कुंडर यीशु को आम हृदय रे आमे अनुभव करिबा। गुहाल कुंडरे शिशु भावरे यीशु जन्म कले, आ गुहाल कुंडरे से नहांती, से आम हृदय रूप गुहाल कुंडरे तांको स्थान देबार अछि। से सेठारे रहिबा पई चाहंती। मेषपालक माने बाहरी गले यीशु को साक्षात करिबा पाए। तांको एड्रेस मिलिथिला, तांको मेसेज मिलिथिला, तांको रोड मैप मिलिथिला। बेथलेहेम, सिटी ऑफ डेविड, लैंडमार्क, एट पोस्ट। आज आमे अन्य मान को एमिति गोटे मैप दे दो, एमिति मेसेज देउ जो द्वारा लोके महादिन रे यीशु को साक्षात करिबा पई जाई पारिबे। एबे बड़ दिन आउ नाही, महादिन पई रेडी होंतु। बड़ दिन बहुत हेछि, महादिन रे यीशु को साक्षात करिया पई जदि आपण रेडी नांती, ए बड़ दिन रे खाई पी आमोद प्रमोद करी जदि एठी रही गले, महादिन रे यीशु को जदि साक्षात करि पारले नाही, अभागा में। एणु कहा गला तुमान को प्रति हाय संतापर पात्र। काहा को कहा गला? जो माने स्वर्ग निमंते आपण को प्रस्तुत करिनांते। प्रेश्वर लोक माने ए बड़ दिन समय रे, क्रिसमस एक्समास जहा भी कहो, ए समय रे बड़ दिन बोली कहो कि जहा भी कहंतु, ता बाइबल भित्तिक शब्द गुड़ाक नुहे, किंतु मन रखंतु यीशु को साक्षात करिया पई मेषपालक माने बाहरिले। आमे महादिन रे यीशु को साक्षात करिया पई जदि आमे प्रस्तुत हेई पारिना, साक्षात करि पारिबा नाही, जदि आमे हाथ छड़ा हेई जिबा, पश्चात रे रही जिबा, राप्चर हेबा नाही, तेबे आम प्रति संतापर समय हबो। एणु प्रभु साहाय्य करंतु। ए क्रिसमस रे आमे केतेक निश्चय दूत मानकर भूमिका निभाइबा। आउ जो माने आज जानी नांती तांकु ए 5 गोटी वार्ता कहबा। ए 5टी वार्ता से माने मनुष्य को कहिले, आ गोटे निजे कले, निजे ओल्हाई आसिले। आपण निजे जानतु, निजे जानतु।
आउ सप्तमटी ईश्वर वर्शिप कले टोटाल कहले 7टी काम निजे आसिले 5टी कथा कहले सप्तमटी ईश्वर को गौरव देले These are the 7 major things we must do in this Christmas. आउ थरे मु कहिदेवा पई चाहे क्रिसमस एक्समस ए सब शब्द को ध्यान दियंतु ने आमे कहू को बेले बेले लोक माने बुझंतु बोली कहि थाओ बेले बेले कहि कि आर्गुमेंट करंती आगे बाइबल रे कोठी एक्समस अछि कोठी बड़ दिन अछि लोक मानकर बुझिबा पई आमे शब्द व्यवहार करूछु आमे सेठीर भक्त ना हो महादिन पई मंडली को ठिकणा देउछ से ठिकणा धरी चलंतु आपण महादिन रे यीशु को भेटिबे अनंत काल स्वर्ग रे ख्रीष्टन को सहित आनंद करिवे प्रभु ए वाक्य रे हम समस्त को आशीर्वाद करंतु आउ थरे शिष्टाचार दृष्टिकोण रे आपण माननकु ख्रीष्ट जन्म पर्वर बहुत बहुत शुभकामना जानतु अन्य को सुसमाचार सुनांतु एंजॉय द क्रिसमस विथ सम जेंटाइल्स non-believers and share the good joyful messages of salvation अन्य मान सहित सहभागी होई क्रिसमस रा आनंद नियंतु प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आसंतु मु पदे प्रार्थना करिवे स्वर्गस्थ पिता तुम महानामर धन्यवाद हो प्रभु अल्प समय तुम वाक्य अध्ययन करिवा पाई आमान को सहाय्य करियछ प्रभु एति पाई मु तुमको धन्यवाद देउछि आमे प्रत्येक केवल निजे निजे आनंदित होई भोजन पान रे सीमित होई कि न रही अन्य माननको सुसमाचार सुनाइबा एपरि भाव रे तुम जन्मर महत्व को जीवन रे प्रथम स्थान दे चालिबु सही परि प्रभु तुमे आमान को सहाय्य करो आजिर सेवा रे प्रभु तुमे आमान को कथा कहि अछ एति पाई मु धन्यवाद दोछि गौरव संभ्रम तुमको देई प्रार्थना यीशु को नाम रे मांगिले आमेन ओवर टू किशोर आज्ञा।